할렐루야. 이렇게 우리가 문화도 다르고 또 인종도 다르지만 주 안에 이렇게 만나 뵙게 돼서 진심으로 감사를 드립니다. Realmente eu agradeço para ter esse privilégio de estar aqui e compartilhar essa adoração junto com os irmãos. 저는 한국의 가장 장자 교단인 대한예수의 장로회 합동측 총회를 대표한 총회장으로서 지금 회기가 지났지만은 이렇게 여러분 앞에 와서 인사를 드리게 되었습니다. Realmente é grande privilégio de estar aqui cumprimentando, saudando irmãos, sendo representante da Igreja Presbiteriana Coreana, que é uma denominação primogênito, né? Que é uma denominação mais antiga, a origem, e assim que a gente está representando, isso é uma grande honra de estar aqui. 저는 다음 세대 어린이 사역을 통해서 교회를 성장시켰고 지금까지 목회를 하고 있습니다. No meu ministério é tão peculiar que eu realmente investi, desafiei as crianças na escola dominical e assim que plantei igreja e assim que igreja realmente Deus nos abençoou, seu crescimento realmente confiando a essa geração próxima. 그래서 오늘 이 시간에 여러분과 함께 다음 세대를 세우자라는 그런 주제를 가지고 함께 말씀을 나누며 은혜 받기를 원합니다. Realmente eu desejo compartilhar uma palavra, seu título seja Vamos edificar a próxima geração. 그러면 하나님 말씀을 먼저 보겠습니다. 사사기 2장 10절에 있는 말씀을 보겠습니다. Então, a palavra de Deus hoje será ministrado em Juízes, capítulo 2, versículo 10. 그 세대의 사람도 다 그 조상들에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. 저는 청소년기부터 어린이 사역에 대한 관심을 갖게 되었고 신학을 공부하면서부터 열심히 어린이와 청소년들에게 복음을 전하는 그런 운동을 펼쳐왔습니다. Desde minha juventude eu tinha chamado de Deus tão singular que evangelizar as crianças, adolescentes, juventude, isso era meu foco. E assim que Deus me chamou e eu realmente concentrei, enfoque no ministério, começando com as crianças. 그래서 제가 목회하는 교회 이름도 꽃동산 교회라는 어린이 동산이라는 그 뜻을 가지고 있습니다. E por isso, o nome da minha igreja, onde eu sirvo, chama Igreja de Jardim Floral. E realmente lembra como as crianças como flores de Deus. 저희 교회가 하는 다음 세대 그 사역을 영상을 통해서 잠깐 한번 봤으면 좋겠습니다. Eu gostaria realmente de compartilhar pouco desse vídeo que fala sobre nosso ministério, né? Minha igreja lá na Coreia, como que faz esse trabalho para crianças e essa geração próxima. 됐습니다. Pode mostrar.
주셨소. 전능하신 하나님께서 너와 언제나 함께 하시니 너는 하나님의 사랑, 아름다운 하나님의 사랑. 나는 널 위해 기도하며 내 길을 축복할 거야. 너는 하나님의 선물, 사랑스러운 하나님의 열매, 주의 품에 꽃 피운 나무가 되어줘. 담장 너머로 뻗은 나무, 가지에 푸른 열매처럼. 꽃동산 복음축제, 내 안에 예수님 있다. 예수님께서 여러분들을 초대합니다. 우리 안어봉과 함께 꽃동산 복음축제 한번 빠져봅시다. 안녕하세요. 77회분이 같이 움직이는 벤처기업 연예계배 안복사원입니다. 네, 여러분 반갑습니다. 5월 20일 꽃동산 복음축제 아직도 모르는 친구 있나요? 에? 있어? 정말 짜증 지대로다. 아무튼 5월 20일 꽃동산 복음축제 안 오는 친구들 요거 옳지 않아. 5월 20일 꽃동산 복음축제, 우리 어린이 친구들 Essas 많이 pessoas são 놀러오세요. comediantes profissionais que estão aqui convidando as crianças. 나를 지으신 주님 내 안에 계셔. 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠. 내 이름 아시죠. 내 모든 생각도 내 흐르는 눈물 그가 닦아주셨죠. 내가 어딜 가든지 날 떠나지 않죠. 내 이름 아시죠. 내 모든 생각도 아바라 부를 때 그가 들으시죠. 내 이름 아시죠. É, pode. 시간이 없어서 여기까지만 보도록 하겠습니다. Por causa de tempo, vamos assistir até aqui, tá bom? 아리 토일 목사님께서 이런 말씀을 하셨습니다. Pastor, Aretoi, ele disse o seguinte: 세계에서 가장 쉽고 효과적인 선교는 15세 미만의 어린 학생들에게 복음을 전하는 것이라고 말씀을 하셨습니다. uma estratégia mais edificante é nada mais evangelizar essas crianças menos do que 15 anos de idade. 우리가 잘 아는 대로 아리 토레이 목사님은 평생 동안 세계 선교를 하신 분이고 또 신학자요 목회자이셨습니다.
Esse Torrey, ele é um teólogo que realmente viveu sua vida toda fazendo uma missão no mundo inteiro. 그가 평생 동안 복음 사역을 하면서 느낀 것이 어른들에게 복음을 전하는 것도 중요하지만 그보다는 어린 학생들을 대상으로 해서 복음을 전하는 것이 가장 쉽고 가치가 있다고 이렇게 역설하셨습니다. É claro que tem importância a gente evangelizar adultos. No entanto, tem uma eficiência tremenda quando nós evangelizamos já criança. 그렇습니다. 미국의 벤슨 박사가 통계는 자료를 보니까 미국 교회 성도를 1000명을 무작위로 뽑아서 조사를 해보았다고 합니다. Tem um pesquisador, pastor Benson, americano, ele escolheu fazer esse levantamento de dados, realmente recrutando mil cristãos aleatórios. 그 1000명 가운데 548명이 10대 때 복음을 받은 사람이고 Entre esse meio de 1000 pessoas, 548 pessoas serão evangelizadas quando na sua vida infantil, criança. 20대 때 복음 받은 사람은 339명이고 E assim, 336 pessoas que foram idade faixa etária de 20 anos. 40대 i후에 복음 받은 사람은 1000명 가운데 15명밖에 되지 않았다고 하는 통계가 있습니다. E aquele que realmente receberam Jesus Cristo acima de 40 anos de idade, ele só tinha 15 pessoas entre 1000 pessoas. 이 통계를 보면 복음을 받을 수 있는 가장 적기가 바로 어린이와 청소년 시대라고 하는 것을 발견할 수가 있습니다. Com essa pesquisa nós descobrimos e despertamos que quanto é eficiência quando nós evangelizamos crianças ainda na adolescência. 그렇습니다. 마태복음 13장에 보면은 씨 비루는 비유가 등장합니다. E assim, em Mateus, nós encontramos uma parábola de semeador. 거기에 보면 네 종류의 밭이 등장합니다. E nós sabemos muito bem, lá a gente encontra 4 tipos de solos. 길가와 같은 밭과 돌짝밭 같은 밭과 가시덤불과 같은 밭과 옥토와 같은 밭이 등장합니다. Primeiro é que beira do caminho, e outro é terra solo rochoso, outro é espinheiros, outro é solo fértil. 그런데 그 밭이 우리 사람들의 마음밭이라고 설명하고 있습니다. Mas nós sabemos muito bem que Jesus Cristo mesmo, ele explica essa terra campo é nada mais nosso coração. 어떤 복음을 전하는 사람이 그 밭에다가 복음의 씨앗을 뿌렸습니다. O semeador, ele semeou o evangelho. 그런데 첫 번째 떨어진 씨앗은 길가와 같은 밭에 떨어졌습니다. A primeira parte da semente caiu no beira do caminho. 길가는 너무나 딱딱하고 굳어있기 때문에 그 말씀의 씨가 떨어졌지만 싹을 내지 못하고 잎을 내지 못하고 꽃을 피지 못합니다. Nós sabemos muito bem que aquelas sementes que foram caídas à beira do caminho não podia enraizar e secaram e realmente não frutifica. 그러니까 열매가 있을 수가 없는 거죠. Então não pode esperar seus frutos. 사탄들이 와가지고 그 말씀을 씨앗을 가져가 버리고 맙니다. Segundo a explicação que nada mais, o diabo realmente pássaros comendo essas sementes. 아무리 많은 시간을 투자하고 물질을 투자하고 열심히 복음을 전했지만 헛수고로 끝나고 말았습니다. E realmente dedicaram seus tempos, desafio, muitos esforços, mas seu trabalho em vão, porque não frutificaram. 또 복음의 씨앗을 뿌렸는데 이번에는 옥토와 같은 밭에 복음의 씨앗이 떨어졌습니다. E o outro nós sabemos que quarta semente parte e caiu no solo terra boa. 그 씨앗이 자라서 꽃이 피고 열매를 맺었는데 100배, 60배, 30배의 열매가 맺어졌습니다. E assim, essa terra boa recebeu semente e frutificou 30, 60, 100 vezes seus frutos. 그렇다면 우리가 복음의 씨앗을 뿌릴 때 귀하면 이런 옥토와 같은 밭에 복음의 씨앗을 뿌려야 되지 않겠느냐 그런 말씀입니다. Então, irmãos, a gente pode pensar, desde que nós semearemos, então se a gente consegue ver solo fértil, então nós devemos semear na terra boa. 그러면 길가와 같은 밭은 어떤 사람의 마음밭을 이야기하고
옥토와 같은 마음밭은 어떤 사람들을 이야기하는 것입니까? Então, realmente, essa história, essa parábola, o que significa? Que tipo de pessoa que tem um coração como beira do caminho? E realmente quem possui realmente seu coração como terra boa? 길가와 같은 마음밭은 바로 노년층, 복잡자들한 세상을 살면서 일이 찌들고 저리 강팍해질도록 강팍해진 마음밭을 가지고 있는 그런 연령층을 이야기합니다. E nada mais aquele que tem coração como beira do caminho, as pessoas que já viveram a vida, realmente experimentaram todo tipo de problema na sua vida, experiência, que realmente não há semente onde penetrá-lo. 그러니까 그런 노년층들의 마음밭에 복음의 씨앗을 뿌리면 싹이 나지 못하고 열매를 맺지 못하고 사탄이 그 말씀을 가져가 버리기 때문에 헛수고로 끝나고 만다 그 말입니다. Então, pessoas que têm idade avançada, que já conhecem muito bem do mundo, realmente é muito difícil frutificar essa semente, pois o diabo está saqueando toda essa semente que é a palavra. 그렇다고 한다면 옥토와 같은 마음밭은 어떤 연령층의 마음밭이라고 생각하십니까? Então, como você imagina, que coração, que faixa etária pertenceria esse solo bom? 이것은 바로 세상에 때묻지 않는 아주 깨끗한 마음밭을 가지고 있는 어린 학생들의 마음밭을 가리키는 겁니다. Isso nada mais, aquele que tem presa, ainda uma vida, coração que não está contaminado pelo mundo, não as coisas, tendência do mundo. 그렇기 때문에 그 어린 학생들에게 복음을 전하면 그렇게 100배, 60배, 30배의 열매가 맺힌다는 말씀입니다. Por isso, quando nós semeamos esse coração tão puro que é criança, e assim frutificará 100 vezes, 60 vezes, 30 vezes. 이처럼 어린이와 청소년들에게 복음을 전하는 것은 그렇게 효과가 있는 사역입니다. Então, irmãos, esse ministério, desafio, a evangelização que a gente faz para a criança e adolescência tem uma tremenda eficiência. 또 가치가 있습니다. Tem o seu valor. 여러분, 50살 잡수신 어른에게 복음을 전했을 때 물론 그분이 예수를 믿어 구원은 받습니다. 그러나 주님을 위해서 얼마나 살겠습니까? 많이 살아야 20년 정도밖에는 살지 못할 겁니다. E nos faz conta que realmente nós evangelizamos uma pessoa de 50 para cima, assim, nós sabemos muito bem como essas pessoas têm experiência, é muito difícil aceitar o evangelho. Faz conta que aceitou o evangelho, mas mesmo assim, a gente falando assim bem simples, quanto tempo ele sobrou para servir para Deus? 그러나 10살 먹은 어린이가 우리가 복음을 전했을 때 그가 예수를 믿게 된다면 50년 이상 평생을 주님을 위해서 헌신하고 봉사하고 충성할 수가 있습니다. Mas pensa ao contrário, simplesmente uma criança de 10 anos aceitou Jesus Cristo. Essa criança a vida toda servirá ao Senhor. 그래서 다음 세대들에게 복음을 전하는 것은 영혼만 구원하는 것이 아니라 그 사람이 일생까지 구원하는 2중 3중의 가치가 있습니다. Por isso, quando a gente evangeliza a criança, não somente a gente salva essa alma, mas sim toda a sua vida inteira que realmente comprometido com Deus. 저는 아주 깡촌에 태어난 아주 불쌍한 아이였습니다. Eu tenho minha história, meu nascimento tão medíocre. Realmente eu nasci tão pobre, um sertão mesmo, bem pobreza mesmo. 어렸을 때 부모님이 돌아가셔서 형님스라에 제가 자라게 되었습니다. Desde a minha infância meus pais já faleceram, então quem me criou é meus irmãos mais velhos. 그런데 초등학교 2학년 때 제가 전도를 받아 예수를 만날 수가 있었습니다. No entanto, quando segundo ano de minha escola, segunda série, eu fui evangelizado e eu aceitei Jesus Cristo. 교회를 열심히 몇 년 동안 다녔는데 우리 형님들은 믿지를 않았기 때문에 교회 다니는 것을 굉장히 핍박을 했습니다. E como eu já realmente gostava de ir na igreja, frequentava bem e crendo minha vida, mas no entanto meus irmãos não acreditaram, não aceitaram o Senhor, então houve muita perseguição, opressão dos meus irmãos. 저는 그래서 신앙의 자유를 찾아 초등학교 6학년 때 바로 학교도 중퇴를 하고 그 다음에 무작정 도시로 상경을 하게 됩니다.
E assim, pela minha liberdade da vida cristã, quando eu cheguei 6º ano de primária e estudo, eu saí da minha casa, eu fui para uma cidade, eu queria realmente viver uma vida cristã normal. 그 한국의 수도 서울이라고 하는 서울에 서울역에 도착을 했을 때 깡패들에게 붙잡혀서 깡패 소굴로 끌려가게 되었습니다. Quando eu cheguei no seu capital, estação de trem central, eu encontrei bandidos, gangues, que eles me levaram para os seus cortiços. 그 깡패 속으로 들어갔더니 그 깡패 두목이 저보다 그런 얘기를 했습니다. 손 부드러울 때 배우라고 이야기를 했습니다. Aí, chefão desse gangue, olhando para mim, falou assim: você tem que aprender a vida quando você tem habilidade na sua mão. 소매치기 하는 것을 배우라는 겁니다. O que significa isso? Para ser trombadinho. 저는 교회를 다니면서 배웠던 그 신앙의 교육이 있었기 때문에 절대로 나는 그런 나쁜 일을 할 수 없습니다. 그런 말씀을 드렸습니다. Mas como eu era cristão, eu falei para ele, para o chefão: mas senhor, eu não posso fazer essas coisas. Eu tenho minha vida cristã, eu tenho fé, eu não faço essas coisas. 그랬더니 어린 저인데도 얼마나 그 깡패들이 저를 두들겨 팼는지 모릅니다. Não imagina, irmãos, eu apanhei realmente quase morto. Esse gangue, mesmo que eu sendo uma criança, me bateram, sacudiram, realmente estragaram minha vida. 절대로 나는 그런 나쁜 일을 할 수가 없습니다. Mesmo apanhando, eu disse: jamais eu farei uma coisa dessa. 그 한마디 때문에 죽을 지경까지 제가 두들겨 맞았습니다. Por causa dessa declaração, eu quase fui morto. 그렇게 De tanto apanhar. 두들겨 맞으면서도 불구하고 절대로 나쁜 일 할 수 없다고 하는 것은 어렸을 때 교회를 다니면서 배웠던 신앙의 교육 때문입니다. Mas como eu declarei isso nada mais? Quando eu era mais ainda novo, criança, eu já aceitei a palavra. Já evangelho, eu vivia no evangelho já. 그래서 결국은 거기서 구두 닦는 생활을 하면서 생활을 하게 됐습니다. Então, eu comecei com eles engraxando sapatos. Aí começou minha vida. 어떤 분의 도움을 받아 탈출을 해서 또 이렇게 목공소에서 일을 하는 그런 일도 했습니다. E assim eu consegui ser resgatado graças a alguém, homem cavalheiro que me salvou. E assim eu fui transferido. Eu estava trabalhando marcenaria. 그러나 어렸을 때 우리 어머님이 무릎에 앉혀놓고 나에게 들려준 얘기가 있었습니다. Mas eu lembrava antes da minha mãe falecer e ela realmente falava, repetia as palavras para mim. 어떤 사람의 가난한 집에 태어나서 학교를 다닐 수가 없는 그런 형편에 있었다고 합니다. E contou essa história. Tinha uma pessoa que minha mãe contava, que a pessoa nasceu tão pobre, na sua infância não tinha condição de estudar numa escola. 그럼에 불구하고 농사를 지으면서도 그 친구는 다른 사람들이 보다가 버린 책을 쓰다가 열심히 공부해서 나중에 훌륭한 사람이 됐다는 얘기였습니다. E nada mais, final de conta dessa história é a seguinte: mesmo assim, ele trabalhava com lavoura e pegava os livros que pessoas jogaram fora aqui, recolhia livros velhos e estudava. 그러면서 하시는 말씀이 너도 꼭 공부를 해야 된다. 공부를 해야 된다는 그 말씀이었습니다. E nada mais, minha mãe sempre falava assim: não importa que circunstância você vai ficar, mas sempre tem que estudar. Jamais desistir de estudar. 그 목공소 일을 하는데 우리 어머니가 어렸을 때 말을 무릎에 앉혀놓고 들려준 그 말씀이 계속 내리를 스쳐가는 겁니다. Quando eu estava trabalhando como marcenaria, eu lembrava essas palavras da minha mãe, que eu tenho que estudar, tenho que estudar. 맞아요, 나 공부를 꼭 해야 된다. 그러나 지금 목공소 일을 하면서 공부할 수 있는 상황과 형편이 되지 못했습니다. Mas aquela situação, realmente aquele ambiente não me permitia estudar. 어렸을 때 우리 어머니가 들려준 그 얘기 때문에 어떻게든지 공부를 하기 위해서 발부둥 치다가 야학을 하는 것을 알게 되었습니다. E assim que realmente essa palavra que minha mãe sempre repetia, e eu lembrava essa palavra, eu preciso estudar. E assim eu comecei a estudar à noite. 그래서 야학을 시작하게 됐습니다. Fazendo uma turma de noite que tinha para estudar. 그런데 그 고촌들이 그 야학을 하는 것을 질투하면서 얼마나 핍박을 하는지 몰랐습니다.
E também quando eu comecei a estudar noturno, assim, depois do trabalho, mas quem trabalhava, veteranos da oficina, também, realmente eles me oprimiam, perseguiam pelo meu estudo. 그래서 목공소에서 공부를 하기 뛰쳐나왔습니다. Por causa de estudo, eu também fugi dessa marcenaria. 서울 한복판에 뛰어나오니까 갈 데도 없습니다. E assim que saí, eu não tinha onde ir. 그래서 얼마나 어린 시절에 고생을 했는지 모릅니다. Realmente eu passei tanta dificuldade na minha infância e adolescência. 잠자리가 없어서 튀김 장사 그 뉴욕에서 쭈그리고 잠을 잘 때도 있었습니다. Realmente eu não tinha onde dormir, eu dormia a qualquer barraca, lado, embaixo de barraca, eu dormia assim. 나중에는 알게 되었습니다. 도서관을 알게 되었습니다. Mas depois eu descobri que tem uma biblioteca. 그러면 그곳에서 생활을 하면서 이제 학교를 정식으로 들어갔습니다. Então eu comecei a viver na biblioteca e assim que eu comecei a frequentar a escola. 학교를 끝나면은 아르바이트를 하지 않으면 안 되었습니다. Depois do estudo eu tinha que trabalhar. 왜냐하면 먹고 살아야지, 도서관비도 내야지, 또 책도 사봐야지 하기 때문에 학교만 끝나면 거리에 나가서 아르바이트를 했습니다. Assim que terminava estudo e escola, eu trabalhava. E trabalhava várias coisas para sobreviver. Pagar a escola, comprar livro e me sobreviver. 아이스케이크 얼음 과자 통을 메고 다니면서 팔기도 했습니다. Eu vendia picolé, né? Naquela época a gente chamava gelo duro, né? Que aí aqui eu vendia essas coisas. 또 길거리에 나가서 시장에서 양발을 떼어다가 거리에서 양발을 판 적도 있습니다. E também no mercado eu comprava um pouco de meia e eu vendia meia na calçadão. 또 간장통을 메고 다니면서 방학 동안에는 산동네 다니면서 간장을 팔기도 했습니다. E também eu vendia molho de soja e que ia até nas favelas para vender essas coisas. 이렇게 아주 청소년기에 어렵게 생활을 했습니다. E assim eu vivi na minha adolescência. 그럼에도 불구하고 타락하지 아니하고 믿음을 지켜서 나중에 신학을 하여 목사가 된 것은 어렸을 때 교회를 다니면서 만났던 예수님 때문입니다. Mesmo que eu enfrentando toda essa dificuldade na minha infância e adolescência, no entanto que jamais desisti de estudo e assim continuei minha vida até realmente eu estudar seminário, me tornar até pastor, isso é nada mais por causa do evangelho que eu aceitei na minha infância. 만약에 내가 어렸을 때 예수를 만나지 못했다고 한다면 아마 지금 정도는 깡패 속을해서 깡패 두목이 되어서 사람의 피나 빨아먹고 또 사람들의 등이나 쳐먹고 사는 그런 벌레 같은 인생이 되고 말았을 것입니다. Já imaginou se eu não conhecesse esse Senhor Jesus Cristo na minha infância e acho que agora eu seria, acho que chefão de gangue, que realmente atacando pessoas, roubando, saqueando e vivendo dessa forma. 이처럼 어린 학생들에게 복음을 전하는 것은 그 사람의 영혼만 구원하는 것이 아니라 일생을 구원하는 가치가 있다고 하는 말씀입니다. Irmãos, por isso tem um grande valor. Quando a gente evangeliza uma criança, não somente salva a sua alma, mas se resgata toda a sua vida que pertence a Deus. 그래서 저는 신학을 공부하면서부터 어린 학생들에게 복음을 전하는 목회자가 되어야 되겠다. 그래서 신학교 다니면서부터 열심히 어린이들에게 복음을 전하는 그런 길을 걸어왔습니다. Por isso, durante toda minha vida de seminarista, eu focava para evangelizar mais crianças, porque eu conheço a minha vida, por isso que eu realmente dei foco maior para evangelizar crianças. 또 어린 학생들의 복음을 전하는 것은 E também, qual é outro motivo para evangelizar crianças? 세계 교회를 살리는 길이요, 또 그 가문을 살리는 길이요, 또 국가를 살리는 길입니다. E nada mais, quando a gente evangeliza a criança, não somente evangeliza a criança, porque reedifica sua família, reedifica sua nação, reedifica o mundo inteiro. 오늘 본문의 배경은 그렇습니다. Hoje, o cenário da nossa leitura diz o seguinte: 여호수아 갈렙 세대에 관해서 이야기하고 있습니다. está falando sobre aquela geração de Josué e Caleb. 우리가 잘 아는 여호수아 갈렙은 대단한 믿음의 사람들입니다. Nós conhecemos muito bem um homem como Josué e Caleb, era grande homem de Deus. 예굽에서 출애굽
당할 때 그 시대의 사람들 가운데 모세도 들어가지 못하는 그 적과 꾸리는 가나안 땅을 정치한 인물들이기 때문에 그렇습니다. Porque desde Êxodo todos morreram no deserto até Moisés, mas aquela terra prometida, esses dois homens entraram. 그분들은 하나님을 너무너무나 잘 섬겼습니다. Porque eles fielmente serviram, acreditaram em Deus. 엄청난 업적도 남겼습니다. E deixaram grandes obras. 하나님 나라를 위해서 헌신하고 충성 봉사했던 사람들입니다. Aqueles que realmente serviram, liderando esse seu povo, realmente entraram à terra prometida e levantando o reino de Deus. 그런데 그렇게 훌륭한 사람들도 결정적인 실수가 있었습니다. Esses grandes homens também tinham alguns erros fatais na sua vida. 그렇게 열심히 기도하고 믿음으로 살고 충성하고 봉사하고 헌신하고 그렇게 주님을 위해 살았지만은 다음 세대들, 자녀 세대들에게 복음을 전하는 일에는 소홀했던 겁니다. Esse homem era grande homem de Deus que fazia grandes lutas, grandes confianças, grandes da fé. No entanto, eles tinham grande erro fatal que nada mais, eles realmente não concentraram em entregar a palavra de Deus para a próxima geração, seus filhos. 그것을 고발하고 있는 내용이 오늘 본문의 사사기 2장 10절 말씀입니다. Nada mais é essa palavra de Juízes capítulo 2, versículo 10, que está relatando realmente o que aconteceu, o que era erro fatal dessas pessoas. 말씀해 보니까 그 세대 사람들은 다 조상으로 돌아갔다고 그랬습니다. E assim diz que toda a geração voltaram como anterior. 그 세대 사람들은 여호수아 갈렙 세대를 이야기하고 E 있습니다. aqui toda a geração que se foi, nada mais, geração, aquela última geração de Josué e Caleb. 그런데 다음 세대가 일어났습니다. Mas levantou a próxima geração. 선택받은 이스라엘 백성들 후손들입니다. Isso é nada mais aquele povo escolhido e seus descendentes. 여호수아 갈렙의 아들들 세대를 이야기하고 있습니다. Esse é nada mais os filhos de Josué, filhos de Caleb, filhos deles. 그들은 선택받은 이스라엘 백성들인데도 불구하고 하나님을 알지 못했습니다. Mesmo que sendo o povo escolhido, no entanto, eles desconheciam o que fizeram de Deus. 하나님께서 이스라엘에 행하신 그 놀라운 기적도 알지 못했다고 이야기하고 있습니다. A Bíblia relata que nem eles lembravam e reconheciam grandes obras manifestadas de Deus por eles. 그러다 보니까 하나님 대신 바알과 아스다롯을 하나님으로 섬긴 죄를 범하게 됩니다. Assim que eles realmente, em vez de adorar a Deus, estavam adorando Baal, adorando Asdate e realmente adorando ídolos. 왜 이런 문제가 생겼습니까? Por que aconteceu esse problema? 그 아버지 세대 여호수아 갈렙이 하나님의 일을 위해서 그렇게 헌신하고 충성했지만은 다음 세대들에게 복음을 전하지 않았기 때문에, 하나님을 가르치지 않았기 때문에 다음 세대가 일어나서 하나님을 모르고 악을 행하게 된 겁니다. Porque aconteceu nesse problema nada mais aquela geração dos seus pais que realmente fizeram até grandes obras e viram grandes milagres de Deus. No entanto, eles esqueceram, não fizeram com a diligência ensinar para seus filhos, filhos dos filhos. Por causa disso que está acontecendo, que esse seu povo escolhido, que realmente não dava maior importância o que Deus fez com o seu povo. 그래서 이 사사기 2장 14절에 가서 보면은 그 우상을 섬기는 그 민족들을 하나님께서 진노하십니다. E assim, a gente lendo mais para frente, Juízes capítulo 2, versículo 14 diante, Deus realmente justifica aquele povo que realmente esqueceram de Deus, o que vai acontecer. 강대국을 들어 치셨습니다. E assim que Deus se levanta em inimigos. 결국은 이스라엘 나라가 나중에 남과 북으로 갈라지게 되고, 그 다음에 또 북쪽 아수르는 722년에 바로 아수르에서 북쪽 이스라엘은 망하게 되고, 또 586년에 남쪽 유다도 망하게 됩니다. E assim que realmente seus povos se dividiam e realmente não conhecia bem de Deus, então o reino norte de Israel foi totalmente aniquilado com invasão de Assíria, 722 de Anticristo, e também reino sul de Judá, que foi invadido 586 Anticristo pela Babilônia. 그러니까 여호수아 갈렙 세대가
그렇게 하나님에 충성하고 봉사했지만 다음 세대를 세우지 않은 것 때문에 결국은 그 공동체가, 그 교회가, 그 국가가, 그 가문이 망하게 되었다, 이런 말씀입니다. Irmão, se lembra bem, fica alerta, mesmo que esse grande homem como Josué e Caleb, que fizeram grandes obras de Deus, que era grande servo de Deus, no entanto, eles não ensinaram sua palavra para seus filhos, filhos dos filhos. Então o que aconteceu? Estragaram sua família, estragaram sua genealogia, estragaram sua nação. 그러므로 세계 교회를 우리가 살리기 위해서는, 또 국가의 공동체를, 또 이스라엘 공동체를 살리기 위해서는 어떻게 해야 되겠습니까? 다음 세대들에게 우리가 열심히 복음을 전해야 됩니다. Então como nós faremos para realmente a gente servir este mundo, realmente levantar esta igreja, levantar a sociedade e sua família, reedificar esta nação e nada mais? Fala sobre Deus para os seus filhos, evangelize seus filhos. 우리 기독교의 본거지라고 할 수 있는 유럽과 서부 쪽에 보면은, 저 미국 같은 데 보면은 한때 얼마나 놀랍게 교회가 성장했습니까? Irmãos, se a gente olha, reflete um pouco, Europa, mundo ocidental, como essas igrejas tinham ascensão, ponto culminante na história humana, na história da igreja. 그러나 지금은 유럽의 영국 같은 경우 보면은 우리 크리스찬이 3%밖에 되지 않는다고 합니다. Mas agora olha a Inglaterra, que tinha grandes homens de Deus, mas nem chega a 3% da população que é cristã. 그 청교도에 세워진 그 미국이라는 국가도 지금 크리스찬들을 찾아보기 힘들 정도로 너무나 교회가 쇠퇴해버리고 말았습니다. Imagina, olha Estados Unidos, irmãos, é uma nação erguida pelos puritanos, mas agora a igreja está totalmente em decadência. 그 원인들을 들어가서 보면은 그 당시에 교회가 놀랍게 성장했을 때 너무나 장년층에만 관심이 기울어졌고 다음 세대들에게 무관심했던 겁니다. E assim que a gente pesquisando, analisando, refletindo bem, e eles existe um fator comum, e nada mais, na sua ascensão, quando tinha ponto culminante, eles davam atenção não só a adultos, pessoas idades, e eles desconsideravam as crianças. 미국 같은 경우도 그렇습니다. 존 F 케네디 대통령이 되었을 때 미국만 하더라도 모든 학교에서 성경을 가르치도록 교과 과정에 들어 있었습니다. Só a gente olhando remotamente Estados Unidos, até esse presidente americano, John F. Kennedy, aquela época, toda a escola eles ensinavam a Bíblia. 그런데 그가 대통령이 되면서부터 모든 학교에서 성경을 가르치지 못하도록 제도를 만들어버리고 E 말았습니다. assim com o mandato de John Kennedy, esse presidente Kennedy, aí que ele começou a proibir ensinar a Bíblia nas escolas. 그 몇 년이 지나면서부터 미국에 히피족이 생기고 갱단들이 생기고 청소년 범죄가 급증하게 됩니다. E depois disso, realmente, os Estados Unidos fica realmente uma bagunça, que acontece hippie, levantamento de pessoas de gangue e adolescência cheia de criminalidade que acontecia. 급격하게 교회마다 주일학교 유년주일학교 학생 숫자가 급격하게 줄어들었습니다. Cada igreja americana desaparecendo, a escola dominical, especialmente criança, adolescência fechando, não está vindo mais crianças jovens. 그 후 수십 년이 흐르는 동안에 지금 바로 미국이라는 나라가 이처럼 교회가 성장하는 것이 아니라 침체되는 그런 결과를 가져오게 됐다는 것입니다. E assim, passando aí umas décadas, chegou a igreja americana. Agora, a igreja que realmente servia ao mundo, mas agora está totalmente decadente, as igrejas estão fechando. 그러니까 미래의 세계 교회를 살리는 길은 열심히 오늘의 어린 영혼들에게 복음을 전해 다음 세대를 세우는 길밖에는 없습니다. Irmãos, tem um único caminho para a gente levantar a igreja mundialmente esse globo, e nada mais, nós temos que investir nas crianças, adolescentes. 우리 한국도 70년대, 80년대에는 세계를 깜짝 놀라게 할 만큼 엄청난 붕의 불길이 타올랐습니다. E Coreia também, igreja coreana, década de 70, 80, a gente tinha uma grande notícia mundialmente que espantaram, houve grande avivamento.
그래서 많은 신학자들이 그랬습니다. 한국은 기독교 역사가 100년도 안 됐는데 어떻게 저렇게 놀랍게 교회가 부흥할 수가 있느냐. Muitos teólogos renomados, e eles maravilhavam como isso pode acontecer em uma Coreia, uma nação que nem tem história de 100 anos de cristianismo, como que pode se levantar assim? 그런데 그렇게 놀랍게 짧은 기간에 한국 교회가 부흥할 수 있었던 비결이 어디 있는지 아십니까? Você sabe qual era o segredo de realmente igreja coreana ser tão assim crescimento, avivamento? 역사가들은 이렇게 말하고 있습니다. 한국 교회, 그러니까 50년대 중반부터 60년대 중반까지를 한국 교회 유년주일학교 부흥기라고 역사적인 기록이 나와 있습니다. E assim, historiador da igreja, eles realmente verificaram que na igreja coreana houve grande avivamento, década de 50 até década de 60, houve grande avivamento na escola dominical, especialmente as crianças. 그러니까 30년 전, 70년대로 계산한다면 25년 전에 바로 그때 유교가 끝난 직후입니다. 그때 한국교회에 놀라운 역사가 나타났습니다. 각 교회마다 열심히 어린이들에게 복음을 전하는 운동이 일어났습니다. E assim, entrando na década de 70, aconteceu uma coisa muito extraordinária. Aqui toda a igreja coreana investia muito na escola dominical, especialmente na criança e adolescência. Toda a igreja concentrava nesse ministério. 그래서 그때 주일학교가 그렇게 놀랍게 성장했는데 그 사람들이 커서 25년이 된 바로 70년대, 80년대는 25년, 30년 때는 바로 어른이어서 자연 증가가 되게 된 겁니다. E assim, essas pessoas cresceram. Por isso, quando chega a década de 80, a igreja coreana ficou forte, porque essas crianças já cresceram dentro da igreja e servindo à sociedade. 그랬던 한국교회가 70년대, 80년대 이제 장년부가 많이 모이고 하다 보니까 배부르고 등 따시다 보니까 이때는 어린 영혼들에 대한 관심이 실어지고 장년 성도들에게 너무나 초점이 맞춰서 한국교회가 나가게 됩니다. Mas, recentemente, então a igreja começou a dar atenção para só adultos, porque vinha muitos adultos e realmente eles deixando mais enfraquecida, dando essa atenção para o departamento da criança e adolescência. 그러다 보니까 80년대 중반부터 유년주일학교 숫자가 급격하게 떨어졌습니다. E assim a gente olhando pesquisa, depois, segunda metade da década de 80, aí começa a decrescente do números da participação da criança na igreja coreana. 그러다 보니까 지금 1200만이었던 한국교회 신교교인의 숫자가 지금 800만도 되지 않는 결과가 나타나고 말았습니다. Agora chegando, porque o número de cristãos na Coreia chegava até 12 milhões de habitantes, mas esse número caiu e agora a gente olha, realmente chega a mais ou menos 8 milhões. 그러므로 침몰돼가는 세계교회를 살리는 길은 다음 세대들에게 복음을 전하는 길밖에 없습니다. Isso não é somente para a Coreia, mas como nós levantamos a igreja mundial e nada mais, a gente tem que dar enfoque maior, investir nas crianças. 여기 앉아 예배하는 여러분을 또 이제는 앞으로 3, 40년만 있으면은 이 땅에 있고 싶어도 못 있습니다. 천국 가야 됩니다. Irmãos, não importa daqui a 30 anos, 40 anos, mesmo que a gente quer viver aqui, muita gente está no lado do Senhor. 그러면 이 교회를 누가 끌고 나가겠습니까? Quem que vai liderar esta igreja depois? 오늘의 어린 청소년들이 이 교회를 끌고 나갈 텐데 Nada mais sua criança, adolescente que liderará esta igreja. 이 교회 어린 청소년들이 몇 명이나 모입니까? E quantos reúnem nesta igreja crianças e jovens? 오늘의 어린이 숫자가 내일의 이 교회 교인입니다. Irmãos, esse é o número da criança que participa na sua igreja, isso é tamanho futuro da sua igreja. 그러므로 우리는 무엇보다도 내일의 이 교회의 주인공이 될 오늘의 어린 영혼들에게 열심히 복음을 전해서 그들의 영혼도 구원하고 일생도 구원하고 또 교회를 살리는 그런 주역들이 되시기를 바랍니다. Então, irmãos, eu desejo que Deus use as suas vidas, evangeliza, fala de Deus, Senhor, evangelho para crianças, adolescentes desta igreja. E assim, eles crescendo levantará sua família. E sua sociedade, nação, ainda, claro, esta igreja também.
또 교회가 다음 세대를 세우는 것은 교회 부흥의 지름길입니다. Irmãos, esse é caminho do rei, quando a gente investe nossa vida na vida de criança para reavivar esta igreja. 제가 목회하고 있는 교회는 35년 전에 6명이 모여서 교회를 시작을 했습니다. A igreja que eu estou servindo, minha igreja, eu comecei esse ministério 35 anos atrás com 6 pessoas. 교회를 시작할 때 어린이 교회로 시작을 했습니다. E assim comecei a igreja como igreja das crianças. 그래서 교회 이름이 꽃동산 교회, 어린이 동산이란 이름을 가지고 있습니다. Por isso eu coloquei nome em Jardim Floral, Flores. 그래서 열심히 어린 영혼들에게만 복음을 전했습니다. E assim eu evangelizei, dei o meu máximo para evangelizar as crianças. 그러다 보니까 그 부모님들이 어린 학생들을 따라와서 등록을 하게 되고 Irmão, você ficou contrário, por causa da criança, os seus pais, quando traziam seus filhos para a igreja, eles também conhecendo a igreja. 그때 당시에 35년 전에 어린 학생들이 지금은 교회 집사가 되고 안수 집사가 되어서 얼마나 충성 봉사하는지 모릅니다. Irmãos, aquelas crianças de 35 anos atrás, que foi evangelizado, eles são liderança atual da nossa igreja. 그리고 저희 교회는 지금 2만 명 이상이 모이는 교회로 성장을 E 했습니다. assim essas crianças cresceram, se tornaram líder, agora ficou mais ou menos 20.000 membros que congregam. 이렇게 성장하게 된 배경은 바로 뭡니까? 열심히 어린 영혼들에게 복음을 전하니까 바로 그 어린 영혼의 그 영혼도 구원하고 부모들도 전도가 되고 또 그들이 성장하여 장려 성도가 되고 그러다 보니까 짧은 기간 동안에 교회가 성장하는 그런 놀라운 역사가 나타났습니다. Então isso era caminho de Deus, era segredo abençoado. É que essas crianças que realmente conviveram, essas crianças cresceram junto, se tornaram líder da igreja e líder da família. Família cresceram e naturalmente a igreja cresceu. 여러분의 교회도 더 크게 성장하는 교회가 되고 원하십니까? 그렇다고 하면 지금부터 열심히 나가 어린 영혼들에게 복음을 전하시기 바랍니다. Irmãos, que esta igreja também cresça assim? Então, vão evangelizar as crianças aí. 그러면은 그 어린 영혼도 구원하지만은 그 부모들도 교회를 나오게 되고 있고 그러면 교회는 놀랍게 성장할 줄로 믿습니다. E acredito confiantemente que quando nós evangelizamos criança, não somente a criança, a família dela, a toda será salva. 시간 관계상 더 이상 말씀드리지 않겠습니다. 다음 세대를 세우는 길이 바로 이 교회가 부흥하는 길이요 또 세계 교회를 살리는 길입니다. Irmãos, e aí eu estou concluindo a palavra devido ao tempo, é que irmãos, nada mais, agora a gente tem que refletir, evangelizar mais criança, isso é caminho para avivamento da igreja, avivamento para a família, avivamento para a igreja do Senhor mundial. 일찍이 하나님께서도 잠언 20장 6절에 이렇게 말씀했습니다. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. Nós conhecemos o provérbio que nos adverte, devidamente tem que ensinar a palavra de Deus às crianças, então jamais largará essa palavra até na sua velhice. 그러므로 다음 세대를 세우는 그런 성도들, 그런 교회가 되셔서 하나님께 영광을 돌리는 하나님의 뜻을 이루는 그런 교회들을 또 지역들이 되시기를 주의 이름으로 축원을 드립니다. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo que essa igreja investa nas crianças, adolescentes, e assim não salva somente as crianças jovens, mas sim toda a sua família e toda esta igreja para servir toda essa nação. Deus abençoe. 기도하겠습니다. Oremos. 살아계셔서 역사를 주관하시는 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사합니다. Deus é o Pai que é vivo, que opera no meio de nós, nós louvamos e agradecemos a Ti. 뜻과 섭리가 계셔서 종을 이곳에 보내주시고 Pela Sua vontade que o Senhor nos enviou aqui esta igreja. 다음 세대를 세워야 된다는 당위성을 전파하게 하심을 감사합니다. Agradecemos para pregar que dá importância para a próxima geração, que é nossas crianças, Senhor. 이 말씀을 듣고 도전을 받아 다음 세대를 세우는 교회, 다음 세대를 세우는 성도들이 되어서
하나님의 뜻을 이룰 수 있도록 역사해 주옵소서. Deus, nós rogamos, Deus opera no meio de nós, que realmente sendo desafiado para realmente evangelizar as crianças, e não somente salvando a sua alma, mas toda a sua família. Senhor, edifica, aviva esta igreja. 예수님의 이름으로 기도합나이다. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. 할렐루야. Fica melhor ainda. Amém. Amém, irmãos. Amém. Graças a Deus por isto. A missão da igreja: evangelizar crianças, ministrar as crianças, abençoar as crianças. Certa família dizia que não levava o filho à igreja porque o filho chora na igreja. Hoje essa família chora porque o filho não vai à igreja. Se você deixa seu filho em casa, deixe trazê-lo. Você peca contra Deus e peca contra a família. O filho está cansado, o filho está esgotado, deixa em casa descansando, tem que dormir mais cedo, acordar mais cedo. Você está estragando a próxima geração e arruinando a vida da igreja e acabando com o evangelho na terra. Vamos pensar nisso. Isso é muito sério. É o compromisso da igreja investir no ministério infantil. O ministério infantil não pode sobreviver com os cacos, com os restos, com o que sobra da igreja. Tem que ter primazia na igreja, tem que ter prioridade na igreja. Louvado seja Deus que temos aqui um abençoado ministério infantil, uma equipe especial para trabalhar com eles, com adolescentes, com jovens, todos os ministérios da igreja. Bendito seja o Senhor.